Assalamu alaikum, karibu na matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili. Tutangaza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa Kinshasa katika mkoa wa Gombe. Hapa ni muhtasari wa habari. Wakati wa baraza la bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lapitisha mswada wa 89 wa kuendeleza etat de siege, mwongozo wa kijeshi katika jimbo la Ituri na Kivu ya Kaskazini. Na wakati wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajiandaa kufanya mazishi ya raia waliokufa katika ajali ya meli huko Goma. Na wakati mwingine Israel yaendelea kushambulia Lebanon kwenye Mashariki ya Kati. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Kwenye baraza la bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba mswada wa 89 umepitishwa dhidi ya kuongeza nyongezo kwa mwongozo wa kijeshi katika jimbo la Ituri na Kivu ya Kaskazini. Fuateni. Bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lipitisha Jumatatu hii Oktoba 7 nyongeza 83 ya hali ya kuzingirwa ama dharura katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na mkoa wa Ituri. Kupitishwa kwa maandishi haya kulifanyika katika globo na kwa kuonyeshwa kwa mikono ya wanabunge. Mswada huu uliwasilishwa na kutetewa na Mark Ekila, waziri wa mafunzo ya ufundi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye kulingana katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri wa sheria ndio angaliwasilisha mswada huo. Usasishaji huo mpya utaanza kutumika tarehe 9 Oktoba kwa siku 15 za ziada. Viongozi waliochaguliwa huko Ituri na Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini katika baraza la bunge hilo walishiriki katika mdahalo huo. Walifanya mazungumzo na Vital Kamerhe, spika baraza la bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kabla ya kuanza uchaguzi wa mswada huo wa kuongeza muda wa kuzingirwa ama dharura katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na pale Ituri. Walifanya mazungumzo na Vital Kamerhe, walikubaliana njia ya kuendesha mdahalo huo. Wazungumzaji 8 kwa jumla, wakiwemo 3 kutoka Kivu ya Kaskazini, 2 kutoka Kivu ya Kusini na 2 kutoka Ituri na 1 kutoka eneo la Kasai, katika mshikamano wa kitaifa, wote waliweza kutubia moja kwa moja na kutoa maoni kabla ya kura hiyo. Kura hiyo na nyongezo kuongeza mhula wa jeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeonekana kuwakwaza raia wengi wa kanda la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walionawiri katika vita, huku wengine wakionyesha serikali kupitia jeshi vidole kwamba walishindwa kulinda wananchi wa kanda hilo. Na tukibaki kwa sekta ya bunge ni kwamba baraza la bunge la Kinshasa limekaa hivi leo na kuzungumzia juu ya kikao cha Septemba, ambapo kimeweza kuorodheshwa hivi leo na kuweka miundombinu dhidi ya maendelezi ya kikao hicho chini ya himaya ya spika baraza la Kinshasa, ikiwa ni Mbuta Levi. Baraza la bunge la Kinshasa hivi leo limekaa kwa duru yake nyingine katika ufunguzi wa Septemba wa kikao cha Septemba 2024, ikiwa wabunge walikuwa wengi chini ya mwongozo wa rais wa kikao hicho Mbuta Samia Levi. Habari zimesema kwamba wabunge 26 walikuwepo, 14 hawakuwepo, 2 walidhuru kati ya manaibu 49 na 26 kujazwa. Pointi 4 ziliweza kuorodheshwa na spika baraza hilo. Yote alianza kwa kuandikishwa kwa manaibu wote wa majimbo. Pointi 4 kwenye ajenda, kupitishwa kwa ajenda msomaji na kupitishwa kwa kurejesha nyuma kwa kikao cha Septemba 30 iliyopita mpaka kikao cha ufunguzi wa baraza hilo. Somo lingine lilikuwa la kugagua unisha wa kalenda na ajenda ya Septemba 2024 na kupitishwa kwa hoja ya uhakika wa hoja inahusika wabunge wote wa baraza hilo. Wote waliokuwepo pamoja na mripota wa baraza hilo, wote wakatoa maoni fulani na mengi yakapitishwa kulingana na taarifa za hivi sasa. Kikao hicho kimeendelea na kitaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye baraza la jimbo la Kinshasa, ambalo limetoa miundombinu, ikiwa mengi yao yazungumzia bajeti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye baraza hilo la bunge hapa Kinshasa. Mkutano huu umekoma kwa hali nzuri tena mororo, ambapo uliorodhesha watu wengi waliokuwepo kwenye baraza hilo, ikiwemo wabunge toka kona 4 za Kinshasa, DRC.
Na hivyo ndio hali ilivyokuwepo kwenye baraza la bunge la Kinshasa. Waziri anayehusika na sheria na mtunzi wa mihuri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Constant Mutamba, yupo mashariki mwa DRC ambapo anakwenda kuwasamehe wafungwa waliozidi katika magereza na wale wenye makosa madogo madogo. Na baada ya gereza la Makala huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wafungwa 270 kutoka gereza la Kansapa huko Lubumbashi waliachiliwa kwa masharti ya Jumatatu, Oktoba 7, 2024. Waziri wa sheria Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Constant Mutamba, alikuwa kazini huko Katanga. Yeye mwenyewe aliendesha operesheni hiyo ambayo inalenga kuwaokoa masongamano katika magereza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gereza la Kansapa lilojengwa wakati wa koloni lilikuwa na uwezo wa kuchukua wakazi 680 linafungwa 2790 siku za hivi sasa. Wafungwa wengine 230 pia waliachiliwa huru. Wengine walizuiliwa kwa makosa madogo madogo, wengine tayari walikuwa wametumikia zaidi ya nusu ya kifungo chao. Akiwa katika tikiti yake ya kutoka mkononi, Moise Ngandu, dereva, hakutarajia kuachiliwa huru na alisema kuwa anamuunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia waziri wa sheria. Constant Mutamba amesema na mshukuru waziri huyo. Amesema hatukuweza kufikiria kwamba waziri angekuja yeye mwenyewe kutekeleza kuachiliwa kwetu huru, mwisho wa kumnukuu. Waziri wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Constant Mutamba, aliwataka waliohusika na mashtaka haya ya kiraia ama kijeshi kutembelea magereza mara kwa mara ili kufuatilia mafadhili ya wafungwa kwenye kanda nzima la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukiondoka pale Lubumbashi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, twende moja kwa moja pale Goma katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambapo baada ya kuzama kwa boti katika kanda hilo, tume la kiwizara endelea na kubaki katika jimbo hilo, ambapo anakwenda kutazamia kesi ya vipi majeshi ya msiba huu utaweza kufanyika hivi karibuni na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri anayehusika na sera ya jamii Munana Aziza pamoja na liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini na liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini wote wamekaa pamoja ili kupanga dhidi ya majeshi itakayofanyika ya raia Kongomani waliokufa katika ajali hiyo ya boti pale Goma. Tuondoke Goma tukije magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia katika mkanda wa Matadi, Kongo Central, kwamba wanafunzi waliweza kuandamana wakisusia kile wanachosema hawasomi siku za hivi karibuni kutokana na mgomo wa walimu. Habari zimesema kwamba watoto hao walikuwa wakiandamana katika mkoa wa huko Matadi, mji mkuu wa jimbo la Kongo Central, wakidai kwa liwali wa jimbo hilo na kwa viongozi wa shule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurejesha walimu katika haki zao. Na tukiondoka pale Kongo Central, tuzamie kesi ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, mageuzi ya katiba ni halali au la? Hapa tunakutana na mmoja wa bunge wa taifa alichaguliwa hapa mjini Kinshasa, ikiwa ni pamoja na Adolphe Amisi Makutano, mbunge alichaguliwa katika maeneo ya Funa. Tuambie tathmini yako na mafikara yako ni vipi kulingana na mageuzi ya katiba ya DRC? Tumesema juu ya maneno ya kubadilisha constitution yetu. Tumesema ya kama watu wanapenda, watu wamekataa. Tumesema kama hii ni buku. Hii buku haikataziwe, abakataze watu waibadilishe. Mais tunapasha tu kujirefere mu article 218 ya constitution yenye kunatosha ba mechanism gisi gani tunaweza kubadilisha, banani banaweza kuleta mafikiri juu ya kubadilisha constitution. Na hizi constitution inatutuma tu na mafikiri zetu kwa kusema ya kama tunapasha kuiangalia vizuri. Eske hii constitution imeweza kutembeza nchi yetu ou bien ni constitution yenye inatubeba muda mrefu kwa kuchama institution yote fasi. Na tumesema ya kama tunapasha sisi wote kufikiri, tunapasha sisi wote kuangaliana, tunapasha sisi wote tuseme, kwani tutoshe nia moja ya kusema ya kama inapasha tuiguse ube tusiiguse. Tusiseme tu hatuweze kuigusa. Kama hatuweze kuigusa ni juu ya nini? Na kama tunaweza kuigusa, tunapaswa kuigusa juu ya nini? Zote mbili tunapasha kuzisikia juu kwa kusema watu wamoja wamesema, wengine wamesema,
Kwa yote kama tunatosha maideza mzuri, njo zitafanya kama tuandike za mpya, ubie tuziache, ubie tuangalie quelques articles yenye tunaweza kubadilisha, paske mjini yetu inastahili iwe na constitution yenyewe iko adapte muma juste zekutimi zetu, juste muma realite zetu atanke batoto ya Kongo. Kwa hayo hakuna vita, ni masemi tu. Tunapasha tufikiri, tuangaliane, pia tuseme nini naweza kustahili juu ya Kongo zetu. Kwani Kongo ni wakongomani wote. Wakongomani pia wiko na devoir ya kusema, ya kufikiri, pia ya kuangalia mbele juu ya maendeleo ya mgeni yetu. Sauti yake Amis Makutano, mbunge mchaguliwa hapa Kinshasa kwa sekta ya taifa. Waendelea kusikia taarifa kamili ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengan. Israel yaendelea kushambulia ukanda wa Lebanon. Fuateni. Jeshi la Israel limetangaza kwamba limeanzisha operesheni za ardhini kusini magharibi mwa Lebanon, ikiwa na hatua ya kupanua uvamizi wake ambao maafisa wa Israel wamesema unalenga kuwasukuma nyuma wanamgambo wa Hezbollah kutoka mipakani. Jeshi la Israel limetaja juhudi zake mpya ni za kimikakati na katika sehemu maalum ya kanda hilo. Operesheni hiyo ya ardhini pia inahusisha mashambulizi ya anga, ikiwa mashambulizi mapya ya anga Jumane katika eneo la Daniel mjini Beirut. Jeshi la Israel limesema kwamba mashambulizi ya anga lilimuua kamanda wa ngazi ya juu. Jeshi la Israel lilisema kwamba shambulizi la anga lilimuua kamanda wa ngazi ya juu wa Hezbollah Sulaim Hussein, ambaye alihusika kusafirisha silaha kutoka Iran na kupeleka kwa wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Shambulizi hilo lilijiri siku 10 baada ya shambulizi lingine la Israel kumuua kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah, wakati Israel inaongeza kampeni yake ya kijeshi nchini Lebanon. Naibu kamanda wa Hezbollah Naim Kasema amesema kwamba kundi hilo lipo thabiti na limekabiliana mapigano yote tena machungu ambayo iliyopata hivi karibuni nchini Lebanon. Israel ameendelea kushambuliwa mataifa ya kijirani, huku wengine wakiona kwamba amevuka mipaka na kwenda kinyume na kanuni za kimataifa duniani. Hivyo ndio hali ilivyo huko Israeli. Mwisho wa matangazo yetu, hapa ni muhtasari wa habari. Wakati kwenye baraza la bunge hapo jana, wabunge wengi walipitisha mswada wa kuendeleza na mgozo wa kijeshi katika jimbo la Ituri na Kivu ya Kaskazini. Na serikali inajiandaa kufanya majeshi ya taifa baada ya watu kufa katika bahari ya maziwa la Kivu Alhamisi iliyopita. Nayo Israeli inaendelea kushambulia Lebanon, huko Hezbollah wakiendelea kuaruzana na IDF, jeshi la Israel. Mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesenkan. Kwa sana ziada na kutakia tu ni kila laheri. Alamsiki. Bateri basu banani balonji bangumu ya tujomba to tele 50 mwakulu wa chiluba myabisibigala basanyi bwakola hii ni anshai difikajilenga ku ngumu yetu mijimu ya biati libiga bibigini etat de siège ko sekala patikiliwaji bawaitunga jetu nyeu milunguluja muluiji lwa kutungunuka kulamana kukuba kwa bantu ni bintu ya ko sekala patikiliwaji bawaitunga ja Kongo wa mwangalata biubiga no makela mu iba mulolo mu bifuita munafwanka ba jitunga banga tejipanga dikeji na shimo kukikala jinta mfaja fuita munafwanka bya ko sekala dikila bikala babenga jipanga dika eji Chikusola kaja kwa maloku nyeu Constant Mutamba musanga nyibo mukatanga monena mujimu bulongolo jebu mwakumo na mwakufatula bantu bonsu badikaba ini mpi temine na kumpala kwa mulamataji na sha ni waika bidi kafiri jipanga jikabu wakulomba banzu jibwani balekele chikwata kwata chika chichinemeka bumuntu ni manem abu muntu mundu matuwa jakoma na sha bulungu buchamba ngumu yetu
Kola hii ni Anshaid Frilenku ngumu ya tuyo mtatele 50 mwakulu wachili betu kangola hii ngumu yetu ni mwanda urumuikala utangile kubanja kwanzu mune na muibaka kuji lupangu luabako ntononi ni balondu shuri bampetu ya mbramatori ya tuwa kwa mwata anyi IGF leleu Felix Antoine Chisekedi Chilombo jibo kujabu koja itunga ja Kongo wa mungalata mula nkwasa muzaba mambukelenga uvomu ya kulupangu elu nkweu bwa kubanjisha kumpara kwa bakishini bajani nzubweu uji muibaka kujambulisha jampetu mitune nunkweo kuji IGF mulu bamule bindi jimbiemu chivuchikala chifolu chimpa cha disanka ni kulusekeku bana baitunga ja Kongo wa mwalata baikangata mafanga dika ni fumu wajitunga waikeleji la lingete kalumbanji waika bilkumutu wanyama kumikolu kumushatika bwana udifanyi mapenda mwakulo langana ni bivi bonsu ba mfalanga ya tusheta tomra matadi muluiji lwakuja tusheta tomra matadi ni mfalanga bakushukulisha mwenenu wa Felix Antoine Chisekedi Chilombo halibitangila Louis Bakulu waitunga ja Kongo wa mungalata kuluka burseka kwa kakunzubu wa Benejitunga bafitu muna franka bai kalunguluja biata bia midimu dibika bibigini etat de siège kuluseka na patukili waji ba waitu ya Kongo wa mungalata tumashaibu ni kuluseke kuna shimu bibika nunkweu bifitu muna franka bia jitunga bavubaya nunkweu kwa anta jipanga dikeji na shimu vujinta mfuja abadi bafu makuluseke ku bikala ni jibungama tulondai mwanda mukwabu kimwandu mwikala utambula mumyanda ya tubiladi twa mbula matadi tumani shaibu ni kulusekeku Constant Mutamba uri mwikala me nobakele baitu ya Kongo mungalata momekela kulamani kulonushola kwa tubiladi ujumuka tanga maji mudimutu unukani mijimu ya kulekesha bena maloko badika be ni mpite mena kulusekala mbula matadi na shino wacha kajipanga ndika ya kulomba banzu bwana balekele chikwata kwata tulondai muchike mucha kukepesha kwa bena lukanu muzubu ya maloko munda mwajitunga ja Kongo wa mungalata kuji mema wajitunga Constant Mutamba nye umuye kuchibambalu cha buloku bunena bwakasapa kulubumbashi muchifumyo cha ukatanga muji moja matuku mwanda mutegeta ngondo waji kumi chidimu cha 2024 kuluina luseke ku bena lukanu kama isatu ni jikumi mbapeta jileke jibo japa bwaji munka chimwabu makumi anayi abajibika langana basama mema wajitunga mwambika mianda ya jukubaja bantu ni bintu ni bulami bwa bitampi bya jitunga ke Constant Mutamba tungunga mwejo wa mujimu mwinenge ni jifika ni jitwa jaja mujimu kuluseka lwa katanga wa maji uleje ni jijinga jenda nja kushia maloko wa munda mwa jitunga anu bantombo jibanena ni binvi ba bintu bya jitunga tunuka ni ngumu yetu tujinunkweu muchimenga cha Goma mursoko na patukili wajibu baitu ja Kongo mwangalata bwatu bubuikala bujina bushebe ibana baitu ja Kongo mwangalata kuluseke kumeno abukelenga baitu ja Kongo mwangalata momekela jisonga njukonga ja meku aziza muna na mutama kasenda kuluseke ku muluiji lwakabanyana ngenyini menji ni bafumba itunga bwakebe kabili mushindu wakujika betu bari bafwa mu dishibeji ja Lakivu tulondai jitunga ja Kongo mungalata ni jikala ni chabwa kufila chikemo kodi bena meku araba bavubikala bakashimisha babu mumusulu munena wakivu mujinayi jishalafani mede muchikondo chivwa bwatu bwa MV merdi bombula bantu ekuyo kulukilabo pepe ni chisabwechi cha kituku jijadikedi nja mukalinga Jacquemain Shabani urimwikala mena wamunda mwaditunga mukalamyandi yankubilo bantu ni bintu byabo ujumuka lusanganyibwa mulwendo lwa mujimu muchifumino echi cha Nord Kivu okule lusekeko nyeo bisangilu kabukabu bidi mukachi mwajubwela ni jilongolo jibwa bakuna mushindo wa kuteka byonso teyadi bwase bena meko abo bajibikala bajimeja babu bamuna mushindo wa kujika malela abu mujinemeka jamishinga ya meku mashilashilangana aba bajibikala bakajimeja babu kachino juma kukwata nchase ina banza Nathalie Aziza munana uvufenda kulinisekeko nyefu mukala mulombo lafenda musumba wabamo bantu muyeto nikuchisabwechi mwabuvu bwatwebu bwikala bukuluke kibalukai bafikala kabili bafila chikemu cha kukwata balomboji ba bwatu na shamashinya hamayi achubambalo cha MV merdi
mu chifuminu cha Kongo Central mchimenga cha Matadi balongi babikala benza ngendu ya minyankume sumakelao mu mwikala balomba kujumbula Matadi bwani alonle la balongeshi sombeli mkuja kwa mila yenda bwani balongeshi bamuna ni chaba kutajula mujumu wa kalongesha bana bakaji benza ngondu bunyoyi kaba iba yimukala sanasha anyi ba yimukala sa balongeshi babenga mu balongesha ntulasa tombula Matadi mu bamune binji jimbemu balongi aba badibikala belelu bila dujuluka lomba kuchimu ndo akulemba ntwa ja Kongo machimene kudi Judith Suminwa bwani bamuna ni chabwa kunemeka mulayi uvumika na mupesha balongeshi bwani balongesha bamuna ni chabwa kutwaje kulongesha kwa bana bwalubunyi bwa matuka di benza kaba iba donga nasha mbifo anaka bidi kupampa lumuja anyi kuboshi mpalankunyi mubulongoloji bwa bana bwa jitunga ja Kongo wa Mungalata. Hambel famika lwa jitunga jetu tujinu mkweu mu Israel mujinvito mito ampokomba panka chipa Israel ni bena Hezbollah ni bena Hamas katataka mvite hii nyei kaji mibwele toni mbitu jiribia matu bia mujitunga ja Liban tulondai Zubulu kama ni makumi abiji ivomikala miufula jitu kuja makeleladi kutubulubulu twa mushinde tuvwa masala ya bukula bachulilo cha jitu ngaja bena Israel wa Yuda baya kutaisha kuluseka lwa Beiruti njinanko mulitunga ja Liban kululisekeko nyeyo badibikala batuleshi bimpani biakana bwase bamwana ntanda babunyi bakuliseka lwa Liban nyewo bakwabo badimukachi mwajinye manzubu yabo nimpangu yabo bakwabo badibikale kabayikwako ya basomba badi kwa tichanza kuditama bakeba udimwako bambuluisha mu chikondo echi chidi bena Israela kaba ilusa nyewu badi mukachi mwaji chupacheleka bambase bobo badini chabwa kushibeyangana ni bena Liban kulwina lusekeko nyewu badi bikala batujadikala kabijibimpa ni biakana bwase bwadituko jamaifi amume bamafingaja masala ya kuluseka lwa bena Israel wa Yuda nyaka avuma yeton kuluseka lwa bisabu binena bidibikala bienza makanda aditungedi ja Liban kulelisekeko nyewu mbalaye bajinga kubwele toni muchimenga chikulu chajina jitungedi mwaba uji bibambalu bya mbulaka londa bikale bisombela nasha biedibwa miji mena kafulambedi waditungedi dia Israel wa Yuda Benjamina nyeyo jumwekala ujadika wambaseni bikala nchaba kwenza mabumonso bakuleja bene Liban bwase bobo badibikale ni makanda akulu amvita kakwene jitunga didi mwakuba chingisha nash kade bwachimuku cha matunga masanga mwene lopa chochi chifuchikale chela mwao bakulomba kuri bena Israel wa Yuda bwase banji bimanyika kumviteyi bakeba muyuki wakuyukilangana ni bena kuseka lwa Liban bionso ebe mbakupingaja bufole ni talala kulunisekeko kadi Israela urumika lubenga wela kabavu wambase muswa kutwisha bena kuseka lwa Liban bino mu bifelekesa Toa sanke toa skala wala matulu nkungumu ya tuyo mtatele 50 mwakulu uwashilba bawetu chintima tulijai kajosha Biata bia miji mwidi bika bebikile ni etat de siège bidi mubulunguluka makele la mwi ba mulolo bafitu mnafanka ba ikalunguluja miji mweyi mulu yijilo kupepeshela masaya bukolo babili batonda kwa mwala taba kushuluja moneno wa mfumu wajitunga mianda kulama kwa bantu ni bintu bia kusekula mpatukili wajiba wajitunga jetu Constant Mutamba munkachi mwajisola kaja maloko ajitunga ja Kongo wa Mungala tameno apukelenga bwa ajitunga jetu mwomekela jikontono ja tubiladi udika tataka mukatanga munena mudi munkachi mwajilondo shola mijimu ya kusola kaja kwa maloko mukufatula kwa bantu badika bayini mpite abu nikumpala kwa mwala mataji nasha ni wai katu chanza mensu kujibanzo chiwakulekele bienzeji bia chikwata kwata Mwamuka mwanga mungalele wa Yuda mwapata mwene mayenga mpamba mchiwa mataji wa menati tatupungwa bena yamba toa sanga toa sikila nufu babu njwa bigala balonda ngumu ya tuyo mtoto 50 mwakulu wa chibala letu imenyinasha hapa no shala ibile Mbote pemi balela myaposha bino banso zuba kwa mama kwanda bansangwa biso olokote lingala yambwa buzindi bongo na buzindu sika to ndo bokuswa basango
Omambi matali bongo bopusi état de siège po ya bituka babale Nord Kivu na Ituri boye bate baimboka baye basi bongo penza kotalisa bakeni beko bajoma ki bongo na likitalioko bapusi yango po ya mbala tuku mwambe na misato apepa ebundami bongo na moka babokulaka moko ya babokulaka hotel si bongo penza baimboka markekila ebale monene ya Kivu masila kibongo penza kosala makuna baimboka basila kibongo kowa azamunana to me bolandeli mambi matali bongo bozanwa bato ya bobundeli asi bongo penza kosolola na mabota ya basila kibongo kufila baya bango pa bobungiso lengi kan bakokibongo kokunda bango bitumba ya Israel na Liban boye bate baimboka bakoleka bongo ko wa Israel akoleka penza kotika te na bobeti baminduki ya makasi baimboka koleka motango etuluku basi bongo ko wa na boye mosi bongo kolongo bana soko mokete mbote pe bola mosangwa biso olokote lingala tofunga lokasa ya basangwa biso na bolobeli bongo mambi matali bongo penza masaki bongo koleka manandako ya bakemi beko ekolo Congo démocratique boye bati bapusi lisusu mambi matali bongo état de siège po ya mbala tuku mwambe na misato mobimba na etuka Nord Kivu epe Ituri boye bati baimboka bakemi beko ya etuka bango Nord Kivu na Ituri basi bongo penza ko bundela te mambi matali bongo bopusi état de siège po ya mbala tuku mwambe na misato apepa ye mobundami bongo na moka babokulaka markekila likombo apepa ya sila kibongo penza kota mokoloto na bolobi ete sengeli bongo baimboka etuka Nord Kivu pe Ituri balika bongo kojwa kimia na bolandeli makamaiki me matali bongo penza bopusi lisusu mambi maye po bobungisi lolenge kan bakoki bongo penza kotia bamakoki biki ongambo ya mapinga pe makoki ongambo ya mbola matara ekola biso po bobundeli penza badongolo miso beba koleka bongo kotia kozangisa kimia na baimboka ya monene ko Congo démocratique maloba marque kila moko babokulaka okati ekola biso esi bongo penza kotosa mapendi mami akasi boye bate basi bongo kotalisa ete mwa du bois ya sanza mutu si bongo jomana yango nde mambi ma mokoleka bongo kota omisala soko mosi bongo kota te bakoleka bongo lisusu ko bakisa mikolo zomi na mitano mobimba apo ya bolandeli mambi maye nzambi me maseme kimongo koloba mapenza na bakembe ko ekola biso mingi penza moko babokulaka mwalobeli bongo baye tuka Nord Kivu pe Ituri baleka bongo penza kotia yango na misala pe monika bongo tosama lokola motalisi bongo Vital Kamerhe lwa kanengini kinga pe bakemibe ko banso ba ekolo Congo démocratique likama ya maya munene ya Kivu mosaki bongo ko boma baimboka itulu ko azamuna na antoma bolandeli mambi matali bongo bozanba bato kati ekola biso asomiti na kibongo makanisma ye na mabota ya babasi bongo kubungisa baya bango pa boyibulenge kan bako kibongo kokunda bango tolanda nasimeli kama ya buzindi ya boto monene mumusama kibongo ne bale monene ya Kivu boye batentoma ya bolandini mambi matali bongo bozanba bato pe bobiki ya bato lolenge molongo bano kati ekolo Congo démocratique ya zizamuna na Nathalie asombisi na kibongo makanisma ye na mabuta ya baye base kibongo kobungisa baya bango po ya botali sete bote bongo penza lokase suka pe bakombo ya baye basila kibongo kojwa mapenza o makama mo baye bawaki elongo na mbla matari ekola biso wa penza kotia bongo litono na ba mabuta biso be na bosoli bango batali sete sengeli bongo kota bakombo ya baye bawaki bongo kolandisamba na motango kino na boyebi penza lolingi ya motango ya boni baye basaki bongo ko nzambi mai moseki bongo kosema mapenza moseki bongo kolongo banate kasi mbula matari ekola biso asi bongo kojwa makambo maso na maboko na boyebi lolingi kani makamaiki makoki bongo penza kosimba mo maboko mbula matari na boyebi bobongisi bongo ba matanga ya malunga na bopesi ba imboka ba epanso basi bongo ko wali mimi pe bokundi bango na lolenge molongo bani na bopesi bango na balokumi ya suka kolandisa malolenge ya mabuta mabango banso nde na boyeba koleka bongo penza kotalisa mambi mango na lolenge molongo bani wape koleka bongo koyeba bokundi bango na lolenge basila kabongo kokunda na lolenge ya mboka oyo basi bongo penza kotalisa atope chaque time lopoto oyo batalisi bongo na boyebi lolenge kan makamaiki makoki bongo penza kotalisa maete ba waki balika bongo kokunda bango na lolenge molongo bani azamuna na Nathalie pesi bongo matondo mingi na baimboka baye mabota ya baye baseki bongo kobungisa baya bango na bote penza lokase suka ya baye baseki bongo kuwa na likama ya buzindi penza ya boto monene ya mardi mwe moseki bongo penza kudinda kuna na la Kivu tupi bale monene ya Kivu ndetuka Nord Kivu mingi penza na Ngumba Goma
Totka kaka omambi matali bongo likama mkomela kibongo ba ebale monene ya la Kivu boma kibongo ba imboka moka ba bokulaka baende asibongo petsa ko kabola mawa na mabote babaso basaki boko bungisa ba ya bango pepesi matondo mingi na mbula matari ku Congo démocratique lolingi asibongo ko jwa makamo maso maboko tulandai bomwana ya etuka to tombelaki bandeko na biso bamonyele ya ekolo baye bauti kobungisa lisusu boko bandeko kati ya mabota mabango na likama ye likweyaki okati ya mai ya laki Kivu to tombelaki bango pasi na biso pe to kabolaki na bango mawa na likama liye likweli bango pe to biso niveau ya Sénat tozali kobongama pour que ba sénateur bakoka kokita kuna na monyela ekolo mingi penza na ville ya Goma bameka kotala mayema lekaki bakende kuna pona kobondo mitema ya baye babungisaki boko wa bango batala pe baye bazwaki likama to bazokaki to pe baye bazali na kati ya bamapitalo to meka kotala eloko nini tokoki kosala pe surtout tolobi te tokokende kuna pona te misala ya leta baye bazali na mokumba ya kobatela kubotamboli ya bana ya Congo ezala lokati ya fleuve Congo ezala lokati ya balaki pe lokati ya mai ndenge na ndenge tozali na yango bameka na ino kosala enquête oyo esengeli po te toyeba nani azalaki penza na mokumba ya kobatela bana ya ekolo baye bakendeki kozwa likama wana esengeli te lokwa bana français ba responsabilité eyebana nani azali na kati ya mbeba porte mibeko ya ekolo esalema ndenge ekoki pe tokobakisa te na ministère oyo etali likambo ya botamboli ya bana ekolo ministère ya transport mibeko miamboka mizali oyo ezali kopekisa te makama ndenge wana esalema lisusu te matondo mingi moko ya basenatela bainde to bongo bongolo kasa poya abolobel bongo mambi matali bongo lingomba IGF na bukambami ya mambo kajila lingete basi bongo kotonga penza ndako monene moko likabongo mona obilili babengi bongo amphithéâtre Félix Tshisekedi Tshilombo oyo basi bongo penza kotalisa ba pesi yango kombo kumoyo kolo na mai asibongo kotalisa na bolandeli mambi matali bongo penza misolo ya ba compagnie biki bibijwa mi bongo kati ya ekolo Congo démocratique na bofongo lipenza ndako monene moyenko moyekolo asiaki bongo ko joma wana na butali penza lolenge babingi bongo amphithéâtre Félix Tshisekedi Tshilombo na misala miyako leka bongo talisa bolandeli penza ba misala biki bibijwa mi bongo kati ya ekolo na misolo mimiko leka bongo kota pe ko bima na bopesi penza la polo ya malonga pelongoni na jila lingete na misala miyako leka bongo ko sala penza pa bokeli boso pentombwa ya kati ya ekolo Congo démocratique mambi matali bongo penza bisalelo na lolenge malongo bani o ejwa mi bongo na maboko ya mbulamatari ya ekolo Congo démocratique o mambi matali bongo bakeni mibeko etuka Kinshasa bazongela ki bongo nzela bango mosala utoposoleki pe mwalelo bajoma ki bongo la likita lioko kuno kati anda kwa bango ya mosala wa pepa iba kolobela bongo mambi matali bongo boponi mibeko ya bolandeli mambi matali bongo sanza dibwa mo basi bongo kozongela boye batse bakeni mibeko banso batali sete sanza mo mozali bongo po ya sanza ya misolo to pese son budgétaire lopoto po ya bolandeli misoni mikoki bongo kokoto kati nguma mokondi Kinshasa pa bobungisi engumba biso bebe te jomi bongo na banzela te bosoto makamaike moko leka bongo penza ko jomo kati nguma mokondi Kinshasa esengeli bongo ngumba Kinshasa ila tabongo langi na ngwa esika loko ezaka bongo tangwa badoko banzela malunga pe tamboli ya baimboka moleka bongo joma penza olenge molongo bani ndena boye bakeni mibeko etuka Kinshasa ba koleka bongo penza kolanda lokasa pe na boyebi boponi mibeko malunga moko kibongo ko tumbola ngumba mokondi Kinshasa na bobungisi yango penza eleka bongo kolongo bana lokola musila ka bongo ko joma otango ya banoko aboy bati misala mi koleka bongo ko sama pe ko mona na miso ya batu Constant Mutamba to me bolandeli mambi matali bongo bosembo ya Congo démocratique pe bobate bandanga sambo ya kola biso ajoma ki bongo na tuka okatanga mingi penza na ngumba lubupashiwa pepa ya bimisi bongo bakanga miba boloko ya kasapa motango penza kama misa to mobimba na jumi yo pepa ba jomi bongo na libanda ya boloko tonanda bosembo ezali bongo moko ya maimulika kabongo kotumbola bikolo maloba ya Constant Mutamba ntoma ya bolandeli mambi matali bongo bosembo pe
pe bobateli bandanga sambo ye ekolo Congo démocratique atalisaki bongo na likita mwasi kibongo kojoma na yango ya mobuko to mbele tukumere minei kuna na ngumba Lubumbashi mingi penza na etuka okatanga wapepe akendeki bongo kolandela mambi matali bongo bosimbo ekolo biso na bakanga mibanso baboloko ya kasapa moyi mujomi bongo na ngumba Lubumbashi tuka okatanga boye bati bakanga mibaboloko motango nkama misato na zomi basili bongo kobima oboloko okachwa bango bajomi bongo na maladi ukachwa bango tukumine bajomi bongo na bokono ukati ya boloko ya kasapa oyo etalisi penza na ntoma ya bolandeli mambi matali bongo bosimbo ya ekolo Congo démocratique Constant Mutamba na bolobiete esengeli bongo kobimisa baye bajomi bongo na makamba mojomi bongo na stina te balokasa mabango moti bongo kowumela makama ike mosi bongo kolongo balate wuto basila bongo kufunda bango batikala pe kosamba te basusu bajomi bongo okati ya motango nkama misato na zomi mwe basi bongo kobima okati ya boloko kobika ya malonga mosibongo kojoma te ulia malonga mojomi te bolali malonga mosibongo kojoma pete basusu be basibongo kobima na bokono batalisi ete banyokwa mipenza bajomi bongo na makama ya tina te kasi bakangama basusu kaka yibaki bongo nzela esenga mondele basusu basunaki bongo na moninga na ye pe basusu bakangaki ye na molongani wa ye onzela ndi asi pe bongo kokutana okati ya boloko ndi na boepesi pasi na Constant Mutamba ntoma ya bolandeli mambi matali bongo bosembo ye kati ekolo Congo démocratique lokola moko ya bilenge okati ekolo ya biso ayoki bongo mawa na maimosi bongo kosalema nzambi esengeli bongo na baye bajomi bongo na balokasa ya tina te baleka bongo kopima kibanda ya boloko po abuju boleki ya bobiki ya malonga basusu bajomi bongo penza baboti okati ya mabota mabango kasi mabota mabango mobika kibongo lolenge nini nsima ya bango buume o mambi matali bongo bobongo libuku likonja mibeko ya ekolo Congo démocratique molobisi bongo bai politique baike ezaki bongo likanisi bai idps basi bongo kotalisa kasi moko pe bango a Miss Dolphe Makutano asi bongo penza kotalisa ete ezaki bongo penza lokasa moto pe buku momosi bongo koma maboko ya moto ezali bongo pe na lolenge bakoki bongo kobongola yango tolanda moke mibeko etini idps toza kolanda na Bitando, dans la radio, les débats sur la révision constitutionnelle. Mais, et là, pour réviser la constitution, ils ont péché. Ce qui totali, les Cambo et constitution, et qui totali article 218, ils allaient pour l'accès modalité, banane bazali na capacité, banane bakoki ko initier, banane bakoki ko yana idée pour changer la constitution de la République. Constitution où les alliés bibliothèques. Et comment quelque part. Mais je crois qu'il est temps que parfois, biso va comprendre total anato solo. Parce que ce n'est pas ainsi dit les maîtres. Biso tout. Bah on va le tout changer te. Bazana droit là-bas. Bah on va le tout changer. Bazana droit là-bas. Mais kasi là où il y a un débat d'idées. Tant que on va y avoir un débat, bah on peut y avoir un débat. Bah tu n'as pas un argument là-bas. Argument kozala ya ko convaincre ya monde et kolandama na ba congolais nyos. Mais moi je pense à ce qui me concerne, nous devons réfléchir profondément à ce qui concerne cette constitution et utaka Belgique bayanango et ya justement pour pallier na likamoko boya bitumba auto zala kinango. Mais lelo biso ba congolais biso tout ozali kotala na face et c'est ngeli to réfléchir au lieu que batuma réfléchir sous pour na biso. Et c'est ngeli total. Est-ce que les Hollandais ba coutume na biso et les Hollandais ba réalité na biso et ça Hollandais ba habitude na biso parce que ya monde et koki ko réglementer ndenge biso tozali mais makambo sous ezali awa ezali makambo sala na France ça c'est l'œuvre c'est une constitution romano-germanique oui c'est la même chose comme aux États-Unis bazana juge ya makasi ou a changé la constitution il est puissant mais ici chez nous on nous a apporté quelque chose de romano-germanique mais nous devons adapter une constitution congolaise où ils sont capables de lire sur la ligne la réalité nabiso oyo tojiwaka chaque jour. Moi je pense que le débat est lancé. Congolais nous soient à réfléchir pour que Congo nabiso y a monde gagné et non les individus.
toke esika na etuka ya Congo Central wape pa ibana kelasi bitelo basi ne ngumba matadi bashaki bongo kobima banzela na tongo mpo botalisi ete balakisoma bango baleka bongo pesa bango balakisi malakisi na lolenge molongo bani pambate babuyi bongo kolandela mambima bango ya mofuti bango misolo ya bango tonzo Botei maboko simbisi na likanisi ya nkumu ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo na botangi ya bana kelasi bitolo bya se ya ofele na bopesi misolo te pe bofuti kanyaka te oyo ezali bongo ningisa mai nkumu ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo aselaki bongo na babitelo biso bambula matari ekolo ya biso kasi apasi si bongo kujwa mapoete na etuka ya Congo Central mingi penzala ya ngumba Goma bana kelasi ya bitelo bya se basilaki bongo kobima obanzela utomolobolo leki poya bosengi eti baleka bongo kozongela bopesi malakiso ya bango na lolenge molongo bani kolandisama na balakiso ya bango baboyaki bongo penza kopesa malakisi na bana kelasi ya bango na lolenge molongo bani poete basengi bongo misolo ya bango mimisi bongo kofuta mati na basanza bote mokoloto ya balakisi ba ngumba matadi mingi penza na etuka ya Congo Central na mbula matari ya ekolo ya biso moto samite nde na boyi balakisi mo baseki bongo koboya bosani mosala wa bango lolenge molongo bani to pe grève lopoto boy bate na tina iti baleka bongo penza kotalisa ete mbula matari ya ekolo ya biso aleka bongo kofuta bango misolo ya bango mwe mosi bongo kofuta mate basanza bobongo lolenge ya bosani mosala wa bango pe opesi bango misolo babengi bongo ba prime mwe mosi bongo lisusu kopesa mate na basanza mimisi bongo koleka nde na boyi bana kelasi mo baseki bongo kobima banzela po ya bosengi ete balakisuma bango baleka bongo kozongela kopesa bango malakisi na lolenge molongo bani kasi bate bapulusu engumba matadi basileki bongo penza kubeta kopanza bango na bobeti penza ba masasi likolo po ete bana mo baleka bongo penza kima pe kozonga banda kuma bango kasi sango ezali ete atako moto moko tasi bongo kowa na kati ya bana kelasi banso baseki bongo kitao banzela po ya bosengi ete balakisima bango baleka bongo kozongela kopesa bango malakisi na lolenge molongo bani yambo ya botalisi ete bakoleka bongo kozanga malakisi etuluku esengeli bongo baleka bongo na bemekano to pe examen olopoto po ya boyi blongi kani bakoki bongo penza kotalisa ete bana baleka bongo kotanga lolenge molongo bani po ya mobu koto mibale na tuku mbene mine kino mobu koto mibale na tuku mibale na mitano yambo ya botuso songo maso tulengela kipo songo absolu kote lingala sika tukini bongo na ekolo Liban pe Israel wape pa mbinga moko likaboko ko base kokoba boybate na ba Israel basi bongo penza ko beta lisusu ba minduki ya makasi to pe bombardement lo poto esi bongo ko boma penza banda ko pe ba imboka motango kama zumi na mibale mobimba wape pa basi bongo penza ko talisa na bobomi bango boy mosi bongo penza kolongo banate ndena boye ba Israel na Liban esengeli bongo penza vanda kosola kola moto lioko po aboyeblo lingi kan makamaike makoki bongo penza kotalisama lokola bakambi bango bakoleka bongo kolandela mambi mango kasi sango ya pasi moko koleka bongo kojwa mapamba te bokufeli basi bongo kufa kotika ba ya bango mabota ya bango bakoleka bongo kolela atakombola matari ya kololi koleka bongo kojwa makambo maso maboko kasi baimboka bakoleka bongo kowa makamaike moko koleka bongo kolongo banati sengeli bongo ekipya eleka bongo kumumela ongambo na ngambo sango ndeka bol bongo me banso tolengela kipaso ngo absolu kote lingala me banso bojo ki bisonzela sika bando kuswa basango bopusi mambi matali bongo état de siège po ya mbala tuku mwambe na mitano misato mobimba mosi bongo penza kosala mapuno ndako ya bakemi beko ekolo ya biso na tuka Nord Kivu pe Ituri kasi bundami bongo na moka babokula ka marque kila lukombo wa si bongo penza kolebela mambi maye ebale monene Kivu mosaki bongo kobomisa baimboka ituluku nde na boye moko ya bantoma aziza muna na Natalia saki bongo penza kokosolola na basi bongo kufila baya bango po abobungisi milulu ya bokundi banso basi bongo kobungisa bomo bango na likama liye pepo akosukisa basango biso tolebeki bongo mambi matali bongo bitumba Israel na Liban wa pepa imbinga minga moko likabongo kojwa baimboka bako likabongo kowa banda ko motango kama zomi na mibale mobimba mosibongo penza ko beba basibongo ko bete bongo na minduki ya masasi ya makasi kuna na ekolo Israel
matono mingi na mino banso biseki biso ngonga ya bolandi basango biso lokoti ya lingala ba banso bojoki biso nzela bokini mbangu na nzela singa monde na kubetaka bawe misato litono etando 50 litono sede na buzindo bobiti bongo bala mboka Kongo tokutani bongo mwalobi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.